Ana po nag-request naman na po. Dol, request ko. Hatag kog 5k Gcash. Legit ni imong buhaton dol, putlon nimo ang saging pero ang gamit sa pagputol dagom. Uy, dako na ning 5k ba? Wala ni kasako na bugas ba? Napakoy pang scatter. Problema na imong request dol, pinisura na liman kag dagom ra iputol saging. Atis tingal lang nako dol. Ngita sa kog dagom. Bantay bitaw yung 5k wala. Unya karon dol kay nakita na mo og dagom. Isa ka semana na ko pangita yung dagom, way baligyan to sa mua ba. Kita na og dagom. Ingon mo 5k putlo na ko puluhan saging pinagi sa dagom. Tusluko na lago. Bantay bitaw lang 5k ni mo, isure mo 5k. Awa ha. Ginagawa mo. Ya, kay putol naman to dol. Sure mong 5k, bantay lang ka.